अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों साल पुरानी चीनी तिब की मारूफ तिबी दस्तावेज़ हवांग डी नीजिंग में उनाब को चीन के 5 कीमती तरीन और शिफाबख्श फलों में शुमार किया गया है। चीनी तिब की बुनियादी और मोतबर तरीन तिब्बी दस्तावेज़ शीन नूंग बेन काओजिंग में उनाब से मुतल्लिक़ ये दावा किया गया है कि ये उम्र को बढ़ने से रोकता है। और आप हैरान होंगे, जदीद साइंस इस बात की पूरी तरह से तायीद करती है। उनाब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खलियात की तोड़ फोड़ को रोकते हैं, जिससे जल्द पे ताजगी रहती है, बुढ़ापे के असरात नहीं आते, झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ती, सेहत अच्छी रहती है। उनाब से मुतल्लिक़ जदीद साइंस जो हैरत अंगेज़ उक्दे खोलती है, वो इंसान को सच में वर्ता हैरत में डाल देते हैं। इसकी कुछ अहम खूबियाँ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इनाम के बारे में जिसे उनाब कहा जाता है, और जो फ़कत 150 रुपये में पूरे पाकिस्तान में किसी भी पंसार स्टोर से आपको पूरे 1 पाव मिल जाएंगे, जो महीना भर इस्तेमाल होंगे। इससे सस्ती दवा का तसव्वुर कर सकते हैं आप। और ये मैं आपको आज का रेट बता रहा हूँ, मई 2026 का। इसकी खूबियों की एक लंबी फहरिस्त है। जैसे जैसे इसका हम मुशाहदा करते हैं और इसे स्टडी करते हैं, सच में हैरान हो जाते हैं। उनाब बलगम को उखेड़ कर निकालता है, सांस के रास्तों को साफ़ करता है, फेफड़ों की सोजिश इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। जब बलगम का तनकिया हो जाता है, सांस के रास्ते साफ़ हो जाते हैं, सांस की तंगी दूर होती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की शिकायत दूर हो जाती हैं। निज़ाम हज़म की इस्लाह करता है, कब्ज़, गैस, तेज़ाबियत की शिकायत को दूर करता है। भूख अगर कम लगती है तो भूख को बेहतर बनाता है, अगर भूख ज़्यादा लगती है तो उसे कंट्रोल करता है। इसमें कैलोरीज़ कम होती हैं, वज़न को मैनेज करने में भी मददगार साबित होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मिकदार में होता है, तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत मजबूत बना देता है, जिससे हम अमराज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। खून को साफ़ करने के लिए इतना शानदार है, इससे बेहतरीन ब्लड प्योरीफायर माना जाता है। खून को साफ़ ऐसे कर देता है जैसे कहीं पे कचरा वगैरह हो, हम पानी बहाते हैं तो वो जगह साफ़ हो जाती है। इस तरह ये बदन को अंदर से साफ़ कर देता है, टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों को ख़त्म करता है, जिससे जल्दी मसाइल, दाग, धब्बे, कील, मुहासे दूर होना शुरू हो जाते हैं। जल्द पे शादाबी आती है, खारिश, फोड़े, फिंसी, जल्दी इन्फेक्शन, कई तरह की जो परेशानियाँ होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। बदन की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जिगर के अफ़ाल की इस्लाह करता है, गुर्दों के अफ़ाल की इस्लाह करता है। इसमें न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, हमारे दिमागो आसाब के अफ़ाल को बेहतर बनाता है। और ये अखलाते फासिदा की इस्लाह करता है। बलगम में बिगाड़ है तो उनाब उसे ठीक करेगा, सौदा में बिगाड़ है उनाब ठीक करेगा, सफ़रा में बिगाड़ आ जाए तो उनाब उसे भी ठीक करेगा। अखलाते फासिदा की इस्लाह कर देता है। ये सौदावी अलामात जो शदीद तरीन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर वक्त परेशानी और खौफ की कैफियत का तारी रहना, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, नींद का ख़राब होना, इन तमाम तर शिकायत को दूर करने में मददगार है। बदन को सुकून देता है, राहत देता है, खुशी का एहसास देता है। इंसोमिया का बड़ा बेहतरीन इलाज है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की अलामात को दूर करने में बहुत मददगार साबित होता है। और मज़े की बात यह है कि ये हर किसी के लिए महफूज है। तकरीबन मोतदिलुल मिजाज है ये। हर उम्र, हर जिन्स के अफराद, यानी छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्दों ख़वातीन, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। शुगर पेशेंट्स के लिए भी महफूज है। और इस पे हम तफसीली वीडियोस पहले भी बना चुके हैं। कल मुझे एक बुज़ुर्ग का फ़ोन आया, उनके कुछ इस्तिफ़सारात थे उनाब से मुतल्लिक़, जो कि मैंने उन्हें जवाबात दे दिए। तो उन्होंने एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात मेरे सामने रखी, जो उनके मुशाहदे में इसका एक ख़ास फ़ायदा आया। मेरे लिए नई चीज़ थी, मैंने सोचा क्यों ना इसके फ़वाइद पर एक मरतबा फिर से कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखूँ। उन्होंने बताया कि मुझे प्रोस्टेट की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, पेशाब रुक के आता था, तकलीफ़ के साथ आता था। जैसे मैं पानी के साथ कांटेक्ट में आता था, हाथ को पानी छूता था, पानी लगता था, तो फौरी तौर पे पेशाब की हाजत हो जाती थी, या थोड़ा सा भी पानी पिया तो फ़ौरन वाशरूम जाना पड़ता था, और पेशाब सहूलत से नहीं आता था। कहते मैंने आपकी वीडियो देखी कि उनाब इतना अच्छा है, खून को भी साफ़ करता है, दौरान खून को बेहतर भी बनाता है, इसमें पोटाशियम भी होता है काफ़ी सारा, तो ब्लड के फ़्लो को भी बेहतर बनाता है, खून की नालियों को साफ़ भी करता है। तो मैंने सोचा कि मुझे भी फ़ायदा देंगे, और आपने बताया हर कोई खा सकता है, महफूज है। तो मैंने कुछ दिन हुए, 8-10 दिन हुए उनाब का इस्तेमाल शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से जो पेशाब में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही थी, रुकावट भी दूर हो गई है। बार बार जो हाजत होती थी वो कैफियत भी ख़त्म हो गई है। रातों को मुझे बार बार उठना पड़ता था, वो कैफियत भी ख़त्म हो गई। तो जितनी जल्दी उन्हें फ़ायदा हुआ है, ज़रूरी नहीं आपको भी उतनी जल्दी फ़ायदा हो। ये शानदार चीज़ है, लेकिन ये फ़ायदा करने में टाइम लेता है। बाज़ औक़ात कोई चीज़ हमें ज़्यादा जल्दी फ़ायदा कर देती है। मुख्तलिफ़ अजसाम का वो मुख्तलिफ़ हिसाब होता है, यानी हर शख्स को हर चीज़
اس انداز سے فائدہ نہیں پہنچاتی جس انداز سے اس کو سوچا یا سمجھا جاتا ہے، یا اس کی افادیت جس انداز سے بیان کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑی تیزی سے فائدہ ہو جاتا ہے اور کچھ کو آہستہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جلدی مسائل میں بھی، خون کی خرابی کی صورت میں بھی بعض اوقات یہ بہت جلدی فائدہ پہنچا دیتا ہے اور بعض اوقات تھوڑا ٹائم لے سکتا ہے، لیکن یہ فائدہ کرتا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح ایک خاتون نے مجھے اس کے متعلق فیڈ بیک دی کہ تھائرائڈ ہارمون کے امبیلنس کی وجہ سے انہیں جو بہت ساری دشواریاں تھیں، اناب کے استعمال سے وہ دور ہونا شروع ہو گئی۔ تو ایک ایسی غذا، یہ ایک پھل ہی ہے، ایسی غذا جو ہر انسان کے بجٹ میں ہے اور جو ہر کسی کے لیے موافق ہے، جو پوری طرح سے مضر اثرات سے پاک ہے، جو آپ کے نظام ہضم کو بھی بہتر بنائے گا، جلد کو بھی بہتر بنائے گا، خون کی خرابیوں کو دور کرے گا، دوران خون کو بہتر کرے گا، بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے میں مددگار ہے، وزن کو مینٹین کرنے میں مددگار ہے، ہارمونل امبیلنس کو دور کرنے میں مددگار ہے، اندرونی انفلیمیشن سوزش کو دور کرنے میں مددگار ہے، اور اخلاق فاسدہ کے تنقیے اور تصفیے میں مددگار ہے۔ اخلاق میں بگاڑ سے موسٹلی امراض پیدا ہوتے ہیں، ان میں مددگار ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ چینی طب میں اسے ٹاپ کی یعنی سپیریئر لیول کی 5 جو چیزیں ہیں اس میں اسے کاؤنٹ کیا گیا۔ اسے چائنیز ڈیٹ بھی کہتے ہیں، چائنیز کھجور۔ تو یہ ایسے ہی تو نہیں کیا گیا۔ تو اس پر تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنکس پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ اس پہ کافی میں نے بات کی ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس کے متعلق کئی طرح کے سوالات بھی جو سامنے آئے ہیں ان کے بھی جوابات بھی دیے ہوئے ہیں۔ Q&A ویڈیو بھی اس پر موجود ہے، اور تفصیلی استعمال کی صورتوں پر بھی ویڈیو موجود ہے، اور اس کو ڈیپ اسٹڈی کرنے کے لیے وہ بھی لنکس میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا انشاءاللہ۔ جو ذوق رکھنے والے ہیں وہ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کی مختلف صورتیں، مختلف امراض کی صورت میں اس کے ساتھ کئی طرح کے ایڈیشن بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ایک جنرل یوز ہے جو ہر کسی کے لیے محفوظ ہے۔ ہر کوئی سمپل اسے استعمال کر سکتا ہے، ایسے ہی آپ اسے صاف ستھرا کر کے ڈسٹ وغیرہ دور کر کے کھا سکتے ہیں، جیسے کوئی بھی پھل کھایا جا سکتا ہے۔ اس میں سے مطلب گٹھلی نکال دیں گے، یا رات کو 8-10 دانے آپ پہلے تھوڑا سا انہیں دھو لیں، 1 کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں، وہ رات بھر بھیگے رہیں، صبح کو آپ اسے تھوڑا سا مل لیں اور پھر پن کر وہ پانی اتار کے پی لیں، یا ملے بغیر ویسے ہی اناب وہ کافی خستہ حالت سے پھول جائیں گے نا رات بھر بھیگے رہنے کی وجہ سے، اور اس میں وہ مٹھاس بھی نہیں رہے گی کیونکہ وہ پانی میں آ جائے گی ظاہر ہے ساری، تو آپ ایسے ہی انہیں کھا سکتے ہیں اور پانی پی سکتے ہیں۔ خاص خیال اس چیز کا کرنا ہے کہ اناب فریش ہوں، لگے ہوئے نہ ہوں۔ یہ دیکھیں نا، اس میں کوئی سوراخ وغیرہ نہیں ہے، یہ پوری طرح سے مکمل ہے۔ تو آپ نے پنسار اسٹور سے لینے، انہیں کہنا کہ بھئی ہمیں زیادہ پرانے نہ دینا، اس سے ریکویسٹ کر لیں کہ برائے مہربانی اگر آپ کے پاس اچھے ہیں تو ہمیں دیں، اور خود بھی دیکھ کے لیں، اس طرح صاف ستھرے ہوں، چمکدار ہوں، خوبصورت ہوں، لگے ہوئے نہ ہوں اور زیادہ پرانے نہ ہوں۔ تو اس طرح کے صاف ستھرے اناب وہ آپ کسی بھی پنسار سے لے لیں، رات کو بھگو دیے، صبح کو اتار کے اوپر سے پانی پینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے صحت میں مثبت بدلاؤ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، بہت سارے امراض سے تحفظ بھی ملے گا، اور بہت ساری پریشان کن تکالیف سے نجات بھی ملے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ ان باتوں سے۔ دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔